Ajde. Pa da. Kaj se to dio? Сега честитам интонирање на македонската химна. Кога почнува? Се. До сега никош не пуштале, да. А? Главниот денес бачи спорт. Здраво, здраво. Здраво сам се. Леле. Ajde. Kako zove? Dobro? Izgubi 3-1. 3-1 trenio i da što je se emisija preko tog što se se čujemo. Hvala ti. Se čujemo da gledamo utakmicu sa mnom. Počnem da znam. Nemoj gol! Moram. Ajmo Andrej! Dibe, Бони селяма да тичу. Бони ни колко питона заговорит на сутешки зад. Да, Бони да ни трансфер след. За Бото. Бони дай се като он, си прибадлял. Pois caia tu foi. Foi. Hai consigo foi nove. Tchau. Hai se complemento o chego. Volta, Dobro je, Ej. Pane! Jako! Bravo, Vesime! Bravo! Igraj!
Kaj je Bobče? Živ li je? Ne, jaden. Od kaj gi vzemo? Maci, na moja ta kamera. Idi na moja ta kamera, na moja ta kamera idi. Ne, jadi. Be, jadi, be. Ne vzemi pola. Ajde, skrši, ajde, skrši. Skrši, brat, skrši, ajde, Bobče, skrši. Gledajte, Marijan, sad. Znate mreže? Čije, Maci, pazi. Fazla Schwenk und findet er. Sürüyor. Hoş bulmalı. Znam ben. Pokredi. Ama slepše drugo. Koliko? 5. A ne lokana? Što?
Ti se još pušće. Ne, jadi, brat, gotovo. Nije za jadanje ove. A bez sjedi be, brat, jadi mi se, moćna mi se plaće od pivo. Sjedi be, brat, sjedi se, imate dio sa vas da ti imam. A ti така сам подизеш, сам ти ядеш? Brat, za vas imate, nema se, baba. Кой за нас бе? Па за нас, какво озбориш? Ну, сакаш ли таки? Ne, dosta, brat, dosta. Polovično polovreme, pošto... Moci, kako je, Moci? Koje minute? 15?
Na полувреме да се измочем пичко. Време е напол. Да. Саша, дойди, Саша. Bravo majstore, Tiko. Sasha, kada? Tiko! Ajde, kad se gore, pa tam igrač.
Bravo, Saše! Tego tukaj drugo. Evo tako. Ne znam probati. Hadi biraz da Fatih. Vai, Saše! Od pivota, brat. Ne, sedi, brat, uživaj. Na polovreme kje ih si izmočeme posle. Ne, be, brat, sedi.
Дома треба да игра. Сими да не, ако сими дерби. Министър кожу. Скопјане готини. Беса на беса си. Не. А? Министър победа и положително приде. Приеđa. Затоа сега ако сакаш нов пакет треба да купиш. Не е исклучено. Ой, оня почине исклучено е брате. Не бе, што сте исклучено забраното е месец нешто. Па не, ја не викам дека ме лажеш. Си активирал ти некој интернет и нешто да не се гледа. Да не се ставува по интернет и нешто. Не, бе, не искам. Моци. Па пичка уматра ќе земе детална сметка, ќе видиме каде. Не, бе, препарам да ти кажем да дойдете во интернет. Да, тој скроз лево што е. Скроз лево. Да, скроз лево. Прв. Лево на десно прв. Тој е, не забравяй. Почна да ми гледа двете слики.
Не, па му кажам, се слуша да се бъде футбол. Викам, първо такова, не, човек, викам, гледам дека му чува човек, викам, мога да знам дека му само първенство. Разбираш, кой има сме на гимназия? Еден друг. Еден со три слободен, ако са петака. Па така му кажа, не знам дека се Иди бе, що се врачаш? Па тоа бе, тоа ти кажам да, тоа ти кажам. Тоа ја му кажам кога да ти направим джули, да не се замрли. Не сум успомнал бе, ама прави вчера со Ристи со Мовет, Не бе, мене за 12-13 тоа не е, што за пари ми пишех за пари, викам со овие 2 смени што ги сега, од 24 што дути ми ги убациш за плата. Добро, викам. Ако направи таква работа и двојца сега може, знам дека не може. Абе, ти ми живе, па што ја што сум ти? Душман. Јас сум те препорачал само ти преку мене. Иве добар на работа. Абе, живеј, за Да. тебе нема лошо. Нема лошо. Не, те лаше. Нема лошо борба за тебе. Вчера прави. Не бе за Јован, не за Јаков, за Јован. Не бе вика шампион. Да бе ми кажа вчера боле не вика. Не прави. Баталија Јакович. Ајде. Викам стаја ми ги. Иве те тоа на снимање фудбал сум, не снимам фудбал, не можам да зборам за тоа. 18. Чао. Понеделник вторник. И он ќе ми ги донесе. Или сум на работа или... Викам ја не е проблем, ќе Знам јас сам на нема толку големи ингеренции колку тие Горан морам таму разбираш, иначе се супер. Тоа ти кажам, иначе он да е он да може да му се одврзани рацете и ќе летаме таму. Колку што може, толку прави. Абе, знам Ti volevi to moje Абе, дали те болија сега да те пати ми живее. Ке ти направам бе, јас бе, ама не можам веќе на работа со тоа. Нека ти направи Ивана, знае. А да му еба матер земија како се. А кога си на работа? Не си на работа са ти 2 дена бе? Нема. Па јавам му себе на тој дара да му евам тоа. Па јави се, ти ти кажа. Јави се у контакт. 1, 2, 3, 4. Одма ќе ти активира тониот таму, јави се се. Да, јави се и праша, 1, 2, 3, 4. Види кој е контакт, 1, 2, 3. Види, јави се. Ne bi časta nema če idem tamo. Ima 7 mesta, gdje da ću bol nekako.
Ajde, Kavari! Čuti, evo. Čuti, evo. Evo, snima, snima. Koja minuta? Nema više. Bombasti.
Kiko mu stava na Kiko. K, na. O, non è napravio. Kiko, super. Senti, tu pišće ki spuš. Ja ga vijem. Eto idem. Ama vuracağım. Bir şortunda. Coca-Cola. Você aí a vida da Você quer nos conhecer? Aqui na prova, não estou? Sabe que Bulgaria utakmice 2013 Kiko brani Sedimo sa Bojan, hajde. Malo grej. Stefan osta. Koja minuta je, brot?
Maski me. Evo maski. Samo se džup. Leži malo. Odmori se. Я ж надо закатила патер сидри верни. Ужиться. І сидни. І патя ти Не. Засікати на його. Стопка і патя на главу. Bravo Marko! Є проблем?
Mali, stanite se otkuda tamo, pegajte se na stranu. Ne može unutra vidjeti. Vidi pola tamo, vidi. Boki, Boki, Boki. Djeca, Čekaj malce, brate, izvini. Aj širok idem, pošto moram da napravim ovakav čekar jedan put. Zativa mi kabel i sve zativa. Dobro, gotovo, po meni. Ako sada tira naftu, dosti ga pićemo. Maksim, vidite ga Maksim, da ti jebaš trufoj. Daj mu je nazad, bre! Penal, bre, mame, je zubom tvoja! Сега свириш, бе, пичка, ти ма това! Пред него, рад. И на него и отбор.
Ваче, да. Pa tako je treba biti. Možda sjediš moguće. Bravo, golman! Sljednja tvoja, znajemo, ajde! Абе, дай му ја, што се мисли тamo? На кому му е тамо? Види. Bravo, bre! Dosta, Što se gubiš? Što se gubiš? Zaštitimo se čaveš. Gledaš suzeto, a? Tada će mi otpustiš mater da sjede. Pele, vatko onome, Pele! Na selfie make, ova! Selfie, ustana vreme! Ovo da pokaži, bravo.
skupili. Aj, Cavani, bravo! Bravo! Ajde me vrat, stani da biraš. Tako meni žil sudija. Ja nikom ne mogu. Karton mu dali, apeler, Mamet jebe. Ajde, go, dođe do toga. Što grubi se čisto? Siete pa Boban Svet da mene i Batijara. Gdje odmah vikare? Aj se izvadi kartu. Ogojeski! Matej! Matej! Ulazimo na trve! Lezi mi. Koja je to? Skeč na peleta, ej. Nema kogo, ti moli! Koja minuta ima? 17? 6? Da. Bravo!
mi kažeš, možeš ili ne možeš, ne mi kažeš. Možeš ili ne možeš? Znači, sve na to Nivka topka, Saše! Bravo, Pele! Daj na gol! Bravo! Bravo, Pele! Bravo, ajde! Au, Cavani, stop! Bravo! Ajmo još Majku ti jebe mu pička! Pozadi! Naprede, brat! Evo, vrate na gol. Ronaldo, Roma! Bravo! Hej, pusta! Pusta, ajde! Pele, pika paša. Bravo! Ajmo, Da nabaciš i crtaš u bolje. Ne, znaš napred. Kako sam? Pozadi gol! Možda uzeli za Što? Ajde be, mrtvi! Daj!
Sjedi baba. Idzie se na siłę. I ja było powoli na siłę. Abi. Dívajte, gledajte gore, ne igrajte futbol, ajde.
Ave, ne vodite me, ajde, napred me! Stani be, kopil!
Ne može da popeli sa na tabela. Koje minute imate? Si vlaga postoji, evo kad ti se otvori se ozirne. 78? Kolega, Maki. Pamećno kanal još jedno pravo, 100%. Ej,
Ovo može više, ova više. Dečki, dečinja, Viki, aj nazad. Dečki, nazad be. Haydi! Samo to neka proba toliko blaga. Što pravi? Ovo prekina da vrnem se, prebacam u ta strana. A? Možeš? Da. Aj pri kraju tako. Koliko ima prašaka? Što pravite po paru duši? Malko ima! Mire! Imamo! Teško ja nije! Prašak da su bili Što je malo! Другите часа и 30, 20 минут, дубки си, еднаш Петър спиеше, значи ще се там да се пие. Не пуща бе свещо, правда? Играмо дупке, нямаш да включиш. Че му текна да ти е тому кажем. Му текна да ти. Накрай. Да, това е то. Nema. Niti da je uspješka, što ima. Така е. Zašto je to takav prašak? Имаш човек, що е платен за това. Zašto je tako? Ne gledam ja tamo što se više. Hm? 90 minuta, 5 minuta na kameru. Păi maxim, că zi mă unii o tită. Dacă ima pivo... Se ljuti da ti, oni se ljuti. Ne govorim.
Znate sve, hej. Mame gova. Ne mora, aj. Za športna je dođen to. Zvoni, neobično. Pred smjena se u posljednju sekundu. Ajde se dalimo. Bene, daj poen da dalimo barem, brat. Pa ide pogled na kutu. Zadnji vidio. Čeporica od zadnji, to su borica. Idemo do cvečara. Jutra ili župite ljubatu? Da. Sve da me bolim. Zale bilo gođenje. Šam kurac. Vlaškom palice. A pa brzo uze da kupi golova. Mislim... Svaka baba je kaže da ne ideš brat, befno da svečara. A da, rekao da ne idemo spite. Bravo! Šefe! Odzi. Kako? Ne što Ne lupajte, ne lupajte. Marko, skokni mu na Kijk, ze doen weer voor niks. Знаешь? Зош не спробував. Наміриш місце. Ні, бене, осе возу. От гора було. Haydi! Не дай Боже, было на фотографии. Так не
Максим! Ideš na kurs? Koje minutama? Ja, uspokojima. Elio, gdješ? Ja, uspokojima. Ona muna škana korpo asi pitbulloj. Asi. Ondeka. Nandan star. Asi skući. Dobro! Dobro! Ne može, brat, ne može. Dvojica se veli, ne traje. Šefče, koliko продължиме? Не слуша стария. Aj, давай. Наполовину на юго. Не бе юго. Aj, Kiko. Ajde, Абе, колко продължи, видя ли? Колко минути, дали продължи? Gol da gleda kao slovo. Više nema spasa. Ona mu cijelu si spremila. Idemo ovo sam rošao na avion. Абе, дечки, що правите, бе, полека, бе? Що не свириш, бе, да ти ебам? Bez faul! Igre čisto! Tu ti relativno, majka nas. Aj, moja Venezia. Bez faul! Bez faul! Изкупил ще да тупле, покриво че ви.
Šip, šip! Che za tepace. A što smo tu koja ne staje? Stali kad ćete kara. O Maksim! O Maksim! Ne garamo stanje. Ovo je nešto. Obićo! Hajde za... Ovo se polirati. Da, poliranje. Lupanje logom. Staviti remote na 5. A, da. Moram folirati nekako se važati sam sebe. Što vikaš na 5 ima Da stana? vodi ti. 100%. Oci,